Every time I want to say, I like you, Setiap kali pastor ingin mengatakan saya mengasihimu, the Lord said to me, hold on, don't say I like you so quickly. Tuhan berkata, tunggu, jangan cepat-cepat bilang suka. He knows your desire. Tuhan tahu kerinduan hatimu. He knows how you're feeling. Tuhan tahu perasaanmu. He knows if you like a guy or not. Tuhan tahu apakah engkau menyukai seseorang atau tidak. He loves you. Tuhan mengasihimu. He wants the best for you. Tuhan mau yang terbaik untukmu. Now Sandra, because she's so pretty, Nah, karena Pastor Sandra itu begitu cantik, many guys want her. banyak pria yang mengingininya. They line up for the bank. Mereka berbaris seperti sedang berbaris di bank. Yeah, they all want to see her. Semua pria mau melihat Pastor Sandra. I remember one day when Pastor Sandra was coming from behind and I was in front. Ada satu hari ketika Pastor Sandra datang dari belakang dan Pastor Kenneth di depan. I was with a few of my male friends. Pastor sedang bersama dengan teman-teman laki-lakinya. And I look at the back Lalu ia menoleh ke belakang. and I said, hey, look, Sandra is here. Dan saya bilang, lihat Sandra kemari. You know what my male friend said? Tahukah saudara apa yang dikatakan teman-temannya? You can dream on. Mimpi lu. But they don't know I am a dreamer. Wah, teman-temannya tidak tahu bahwa Pastor itu adalah seorang pemimpi. I said, hey, okay, never mind. Lord, I pray again. Tidak masalah, kata Pastor. Lalu dia berdoa lagi, Tuhan, I say, Lord, if it's your will. Tuhan jika ini kehendakmu. So I prayed for 3.5 years. Pastor berdoa selama 3,5 tahun. Every time I want to say, I like you, Setiap kali Pastor ingin mengatakan saya mengasihimu, the Lord said to me, hold on, don't say I like you so quickly. Tuhan berkata, tunggu, jangan cepat-cepat bilang suka. Wait for my timing. Tunggu waktu saya, kata Tuhan. You know, there are a few things I want to tell you tonight. Jadi ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan pada malam hari I want to ini. encourage you. Saya hendak mendorong saudara. Number one, Yang pertama, God knows. Tuhan tahu. He knows your desire. Tuhan tahu kerinduan hatimu. He knows how you're feeling. Tuhan tahu perasaanmu. He knows if you like a guy or not. Tuhan tahu apakah engkau menyukai seseorang atau tidak. He knows everything. Tuhan tahu segalanya. He loves you. Tuhan mengasihimu. He wants the best for you. Tuhan mau yang terbaik untukmu. I want to say something else to you. Saya mau ingin mengatakan hal yang lain kepada Anda. I want you to trust him. Saya ingin saudara percaya kepadanya. Sometimes that's very difficult, yeah? Dan terkadang itu sangat sulit ya. Because to use your own strength is easier. Karena untuk mengandalkan diri sendiri itu kadang lebih mudah. Just go up to a guy and say, I like you. Tinggal menghampiri seseorang dan berkata, saya menyukai Anda. You like me or not? Apakah kamu menyukaiku juga? And we take a risk. Dan kita mengambil resiko. Because maybe the guy will say, no, I don't like you. Karena kemungkinan orang tersebut berkata, saya tidak menyukai kamu. Or we say, Atau- we are just friends. Bisa dikatakan kita temenan aja dulu. We are friend zone. Kena friend zone. And then you get hurt. Lalu kita tersakiti. I want you to trust God. Saya rindu teman-teman percaya pada Tuhan. You know, 3.5 years I pray. 3,5 tahun pastor berdoa. Because every time I want to go to Sandra and say, I like you. Karena setiap kali pastor ingin datang menghampiri Pastor Sandra dan berkata, saya menyukai kamu. God said, wait. Tuhan katakan, tunggu. Wait for my timing. Tunggu waktu saya, kata Tuhan. So I want to say the third thing to you. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. The third thing I want to say to you is, there is a timing for everything. Hal ketiganya itu adalah ada waktunya Tuhan. God wants you to have the best. Tuhan mau engkau memiliki yang terbaik. So trust him. Percaya kepadanya. Trust his timing. Percaya waktu Tuhan. My wife now, you know, because many guys like her, Istrinya pastor karena dulu begitu banyak pria yang menyukainya. I know she has 2 boyfriends already. Pastor tahu Pastor Sandra udah punya 2 kekasih. Actually, before I know many more. Dan sebelum pastor karena tahu banyak lagi yang lain. And then the first one that like her is a doctor. Dan bahkan orang pertama yang menyukai Pastor Sandra adalah seorang dokter. Doctor. He's a doctor in Australia. Dan beliau adalah seorang dokter di Australia. Yeah. Iya. Yeah. Australia. Okay. Australia.
He wants Sandra to come to Australia. Ya, dokter itu menginginkan Pastor Sandra tuh ikut ke Australia. And he got Dan, money, dan dia punya uang, nice house, rumah yang mewah, many cars. banyak mobil. He told Sandra, this house is for you. Ya, dokter itu berkata kepada Pastor Sandra, rumah ini milikmu. As a doctor, I work very hard outside. Sebagai dokter saya bekerja begitu keras. So every day you can go shopping. Supaya kamu bisa senang-senang belanja. See this car for you. Lihat mobil ini untukmu. Everything for you. Semuanya untukmu. So my wife prayed. Lalu istri Pastor berdoa. When she was in Australia visiting him, she prayed. Saat Pastor Sandra mengunjungi pria itu di Australia, Pastor Sandra berdoa. She said, Jesus, is this man for me? Katanya, Tuhan apakah pria ini untukku? And Jesus said, no. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak. Even though he's got money. Meskipun pria itu punya uang. He's a doctor. Seorang dokter. Australia. Tinggal di Australia. Nice house. Punya rumah yang indah. Nice car. Punya mobil yang banyak. Don't have to work anymore in your Tidak life. harus bekerja lagi. I give you support. Semuanya didukung. Everything is there. Semuanya ada. But this is the exact scripture Jesus gave to Sandra. Tapi ini adalah ayat firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi Pastor Sandra. Don't be unequally yoked. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. It also means don't be with a person who is not one with you. Itu juga berarti jangan bersama dengan pasangan yang tidak menyatu dengan Anda. Don't be with a person who cannot agree with you. Jangan bersama dengan pasangan yang tidak bisa sepakat dengan Anda. Don't be with a person who cannot walk in pace with you. Jangan bersama dengan pasangan yang tidak bisa berjalan seirama dengan Anda. You know, some people walk too fast. Tahukah saudara bahwa terkadang ada orang-orang yang berjalan begitu cepat. And then the woman behind. Ding, 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 ding. Dan wanitanya mengikuti dari belakang. Ting, ding, 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 ding. The husband very far. Suaminya begitu cepat. Have to call Grab just to overtake him. Istrinya sampai harus manggil Grab supaya bisa mengejar suaminya. Either too fast or too slow. Antara terlalu cepat atau terlalu pelan. But we must walk pace. Tapi kita harus berjalan seirama. Yeah, we have to pace. Kita harus seirama. Husband and wife must pace. Suami dan istri itu harus sejalan. Very important. Sangat penting. That's how we become equally yoked. Dan itulah caranya menjadi pasangan yang seimbang. Oh, I like that word, seimbang. Seimbang. Balance. I like that. Yes. I was in China Pastor berada di China. and I saw two bulls pulling a bullock cart, you know. Ya, dan Pastor melihat 2 ekor kerbau yang sedang menarik kereta. And they were yoked with a wooden yoke. Ya, dan juga ada kuk yang ada di atasnya. So you know, have you seen the logo for McDonald's? Pernahkah saudara melihat logo McDonald? So the M, Ya, yang berbentuk huruf M. one of the neck is under one M and another neck is under the other M. Ya, jadi kerbaunya itu seperti diapit oleh 2 M ini. Satu kerbau yang di satu dan yang lain di yang So sebelahnya. I saw one kerbau walking very slowly Ya, jadi Pastor melihat seekor kerbau berjalan begitu pelan. and the other kerbau walking very strong. Dan kerbau yang lain bergerak begitu kuat. I was in a bus. Ya, Pastor berada di sebuah bus pada I saat itu. looked out of the window and I saw this. Dan Pastor melihat keluar jendela bus itu dan melihat ini. And the man who was riding the bullock cart, he was struggling Ya, dan orang yang sedang mengendalikan kerbau itu kesulitan. because the strong kerbau is going front Ya, karena yang kuat itu menarik begitu cepat. and the slow one is going back. Sedangkan yang pelan itu justru mundur. And I can see the wheels of the bullock cart like want to fall off. Ya, jadi melihat roda keretanya itu seperti mau lepas. God doesn't want you to have this kind of marriage. Ya, Tuhan tidak menginginkan saudara memiliki pernikahan yang God seperti doesn't ini. want you to have this kind of family. Tuhan tidak menginginkan Anda memiliki keluarga yang seperti ini. Struggling, Yang kesulitan. every day fighting, Setiap hari bertengkar. and the wheels are falling off. Dan roda-rodanya itu lepas. You're going nowhere far. Anda tidak berjalan begitu jauh. God wants both the bull to go step by step, pace by pace, together, balance. Ya, Tuhan menginginkan kedua kerbau itu untuk berjalan seirama, berjalan bersama, balance, seimbang. And it's nice to go. Dan begitu mudah untuk mengendalikannya. So I prayed for 3.5 years. Jadi Pastor berdoa selama 3,5 tahun. And Pastor Sandra will introduce one boyfriend to me. Oh, dan Pastor Sandra memperkenalkan seorang kekasih kepadanya. You know, sometimes we call it in English, boking. We want to boking the girl first.
Ya dalam bahasa Inggris sebutannya itu booking ya. Booking perempuan tersebut. So we are scared. If I don't book first, she might go somewhere else. Ya kita mungkin takut ya kalau kita belum booking nih cewek nanti perempuan ini akan lari. Atau milik orang But lain. if you trust God, Tapi jika saudara percaya pada Tuhan. you surrender to God. Anda berserah kepada Tuhan. 3.5 years, I surrender to God every day. 3,5 tahun pastor berserah kepada Tuhan setiap hari. Every time I feel anxious, Setiap kali pastor merasa cemas. every time I feel, oh, I want to tell Sandra I like her. Setiap kali pastor merasa saya begitu mau mengungkapkan perasaan saya kepada I pastor want to Sandra. booking now. Saya mau menyatakannya sekarang. Macam Air Asia ya, kita booking dulu 1 tahun. Booking seat dulu ya. Booking seat. So she bring one boyfriend. Ya, Pastor Sandra membawa seorang pasangan. Not the doctor. Bukan dokter yang tadi. Now banker. Wah, sekarang pekerja di bank. Ooh. And then she say, I introduce you to my good friend Kenneth Chin. Pastor Sandra memperkenalkan pacarnya kepada teman baiknya Pastor Sandra. Pastor Kenneth Chin. Suddenly I am good friend. Tiba-tiba Pastor Kenneth menjadi teman baik. I already pray for 2 years now. Pastor sudah berdoa 2 tahun pada saat And she itu. bring a guy to shake my hand. Dan dia membawa seorang pria untuk berjabat tangan dengan Pastor Kenneth. Inside my heart, I kuraba sandaraba kandare andai. Dalam hatinya pastor itu ya berbahasa roh. Kuraba die. Bahkan berkata mati. Inside, pain. Di dalam itu begitu sakit. I'm thinking, what is this woman thinking? Pastor berpikir apa yang wanita ini pikirkan? Of course, you cannot blame her because she don't know. Ya, tapi tidak bisa disalahkan karena Pastor Sandra pun tidak tahu. She was blinded. Pastor Sandra dibutakan pada saat itu. Tak nampak yang benar. Woo! Membesar dan mampus. Okay, yeah. Woo! So, Jadi, I remember the Lord told me one day, Pastor Eka, satu hari Tuhan mengingatkan saya. now you can. Sekarang waktunya. I remember it was on mission trip. Ya, pada saat itu merupakan sebuah mission trip, perjalanan We misi. sit in the bus together. Mereka duduk bersama di sebuah bus. I said, Sandra, can I tell you something? Pastor berkata, Pastor Sandra, bolehkah saya mengatakan sesuatu? Because I got green light from Jesus. Karena sudah dapat lampu hijau dari Tuhan Yesus. You know how I got the lampu hijau? Tahukah saudara bagaimana Pastor mendapatkan lampu hijau itu? I was in Thailand, Pastor sedang berada di Thailand, sitting in a tuk-tuk. duduk di sebuah becak tuk-tuk ya. And bajai. the wheel is talking to me. Dan roda itu berbicara kepada Pastor. Sandra is next to me. Sandra itu di samping Pastor. And the wheel is saying, tell her now, tell her now. Dan tell her." rodanya itu berkata, katakan. After 3.5 years, Setelah 3,5 tahun. I said, keep quiet. Saya katakan, diam. Anyway, in the bus, I said to her, I've been praying for you 3.5 years. Dan di bus, Pastor berkata, saya sudah mendoakan Anda 3,5 tahun. You know, woman, I want to tell you here, my sister, I want to tell you here, if a man can wait for you, he's a good man. Ya, jadi para wanita di sini, Pastor ingin mengatakan kalau seorang pria bisa menunggu Anda, dia pria yang baik. True love waits. Ya, cinta sejati itu menunggu. True love waits. Cinta sejati itu menunggu. So she said, I have a boyfriend. Lalu Pastor Sandra berkata, saya sudah punya pacar. I said, I know. Pastor Kenneth berkata, saya tahu. I know. Saya tahu. I said, but never mind. Pastor Kenneth berkata, tidak apa-apa. I just had to tell you. Saya hanya ingin mengatakannya. You know when you surrender someone to the Lord so many times, Ya, tahukah saudara ketika Anda berserah kepada Tuhan berkali-kali, she is no longer yours. wanita itu bukan milikmu lagi. You know, you Yeah. surrender so many times. Anda berserah begitu banyak. She now belongs to him. Sekarang pasanganmu ini yang Anda doakan milik Tuhan. So even if Sandra say to me no, Ya, meskipun Pastor Sandra berkata kepada Pastor Kenneth tidak, I don't think I will be broken. ya Pastor Kenneth berkata dia merasa dia tidak akan kecewa. Because I surrendered to God so many times. Karena Pastor Kenneth berserah pada Tuhan berkali-kali. So now she is not mine. Jadi sekarang Pastor Sandra itu bukan milik Pastor Kenneth, She is his. tapi milik Tuhan. And if he, my God, thinks that another man is better for her, so be it. Dan saat ini ketika Tuhan berpikir bahwa Pastor Sandra itu lebih baik milik pria lain, biarkanlah. I think that is really love. Ya, Pastor Kenneth berkata, itulah cinta. When you love somebody, you want the best for her. Saat Anda mengasihi seseorang, Anda ingin yang terbaik untuk orang tersebut.
And if I'm not the best for her, then let God give her the best. Dan kalau saya bukan yang terbaik untuk orang tersebut, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik untuk dia. And then she took 6 months to pray. Dan Pastor Sandra berdoa 6 bulan. You know, 3.5 plus 6 is 4 years. 3,5 tahun ditambah 6 bulan itu 4 tahun. But six months later, she called me. Tapi 6 bulan kemudian Pastor Sandra menelepon Pastor Kenneth. She says, I'm ready to give you an answer. Ya, Pastor Sandra berkata, saya siap memberikan jawaban kepada Anda. Woo! So we went for lunch. Jadi mereka pergi makan siang. I paid for the lunch. Pastor Kenneth yang bayar makan siangnya. Meanwhile, we must make investment. Ya, itu investasi katanya. Bayar investasi. She said to me, I prayed 6 months. Pastor Sandra berkata pada Pastor Kenneth, saya sudah berdoa 6 bulan. And the answer is yes. Dan jawabannya yes. Woo! I'm so happy. Ya, Pastor Kenneth begitu senang. But more importantly, Tapi yang terpenting, I'm at peace. ada damai sejahtera. Hello everyone, thank you so much for watching. If you've been blessed by this video, please share this with a friend and bless them too. Do like this video and subscribe to this channel for more content like this. Wishing you all good health and God's grace and favor to be upon all of you. God bless you. See you next time.